So yun guys, sa magandang umaga sa mga Kotpok Mall dyan, no? So may laro itong dalawa, katuwaan ng mga bata. Si Bombay at si Manuel, ayan o. Panoorin natin, 1v1. Nakakalaban mo, si Manuel. Tambak. Tatambakan mo? Tambak. Okay. Sabi tatambaka daw, anong masabi mo? Mayabang. 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 Tingnan lang natin ano. O G. Hoy, 1-0 agad, 1-0. 1-0 na ha. Score 2-0. Dribble. Oh! Dribble. Oh! Iwan! Ay, sayang. Oy, 3-0. 3-0. Hanggang 5 lang yan ha. Saan po? Hanggang 5 lang. 5? Oh. Oh. Oh, iwan na naman si Bombay. Sayang. Pang, palpal. Good. Pagkakataon. Yan, uy, iwan na. Oy, 3-1. 4-3, last ball, si Manuel. Oh! Talo. Oh, Toy, kala ko atambakan mo, Toy. Toy, kala ko atambakan mo. Ikaw tinambakan ay. Ano masabi mo sa talunan? Yabang. Yabang lang, no? Walang. Oh, congratulations Manuel. Si Manuel nanalo. 5-3 score.